हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लाटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान ते प्रथम बड़ खबरटी हो 2 कोटी लोकों को मिलिबो मागणा घर तुरंत करंतु आवेदन। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण गत गुरुवार संसद में अंतरीण बजेट उपस्थापना करिसेंती। एथिरे अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जायछि। एही क्रम में 5 वर्ष मध्य 2 कोटी गरीबों को मागणा घर जोगाई देबाकू से घोषणा करिसेंती। तबे कोरोना सत्वे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना लागू करा जायथिला। ग्रामीण इलाकार घर तैयारी करबाकू एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। तेबे आगामी 5 वर्ष मध्य एही योजना अधीन 2 कोटी लोकंकर पई मागणा घर निर्माण करबाकू योजना करिसेंती केंद्र सरकार। तेणु एथिपाई हिताधिकारी मानकर लिस्ट करेंगे केंद्र सरकार। तबे योजना घर तैयारी करुथिबा लोकमानकु आर्थिक सहायता जोगाई देबे केंद्र सरकार। पड़िया जमी रे घर तैयारी करुथिबा लोकमानकु 1,20,000 टंका दिया जिवो। सेभली पहाड़िया इलाका घर तैयारी करुथिबा लोकमानकु 1,30,000 टंका सहायता प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबरटी होउछि कमिला सुना दर। राज्य में 10 ग्राम प्रति सुना को रही एतिकी टंका। आसंतु जानिबा आपणकर सहर रे केते रही सुनार दाम। सुना किणवाकू जाउथिले नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रही सुनार दर। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 150 टंका बढ़ी जाइछि एवं दर 58,150 टंका होइता बेले 24 कैरेट सुना मूल्य मध्य 10 ग्राम प्रति 170 टंका वृद्धि पाई 63,440 टंका रही। गतकाली अर्थात शनिवार अपेक्षा रविवार सुना रेट वृद्धि पाइछि। तेबे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में मध्य सुना दाम बढ़ी जाइछि। 22 कैरेट और 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 58,150 टंका एवं 63,440 टंका रही। परवर्ती खबरटी होउछि दर वृद्धि मुकुलिबा पई सरकार बड़ घोषणा। एबे ई कमर्स साइट रे मिलिबो सस्ता भारत चाउल। देश में साधारण लोक दर वृद्धि मुकालिबा पई सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। केजी पिछा मात्र 29 टंका मूल्य रे उपलब्ध सरकारी चाउल भारत चाउल बर्तमान निकटस्थ रिटेल दुकान गुड़िकरे लोकमानकर पई उपलब्ध हेबो। तबे खुचरा बजार में अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीर मूल्य नियंत्रण करने को सरकार एही पदक्षेप नैछंती। तबे ई कमर्स साइट फ्लिपकार्ट एवं अमेजन परी विभिन्न ऑनलाइन साइट रे लोकमानकर पई भारत चाउल उपलब्ध हेबो। आसंता सप्ताहरु सरकार 5 किलोग्राम एवं 10 किलोग्राम पैकेट रे भारत चाउल उपलब्ध कराइबे। तेणु एथिपाई सरकार प्रथम पर्यायर खुचरा बजार में 5 लाख टन चाउल जारी करेंगे। तबे भारत सरकार भारत अटा किलोग्राम पिछा 27 टंका 50 पैसा और भारत डाली केजी पिछा 60 टंका बिक्री करुछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि महिला मानकर पई सरकार नुआ योजना। महिला मानकर पई खुशी खबर आनि दैछंती सरकार। विशेषकर स्वयं सहायक गोष्ठी पई चिंता करिछंती सरकार। एभली कार्यक्रम बा योजना माध्यम अनेक महिला को लाभ हेबो। एणिकी स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य मानकू मागणा ट्रेनिंग देबे सरकार। मंडल स्तर में किंबा जिला स्तर में एही तालीम प्रदान करा जिवो। सिलाई करिबा लुगा बुणिबा आदि ट्रेनिंग देबे सरकार। तेलंगाना सरकार पंचायत राज विभाग को एहा पूर्व निर्देश दे सारिछंती। राज्यर समस्त पुलिस यूनिफॉर्म पोशाक स्वयं सहायक गोष्ठी को दिया जिवो। तेणु एथिपाई स्वतंत्र प्रस्ताव दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति। 2 वर्ष बढ़ाइले सब्सिडी एमानकु मिलिबो लाभ। पीएम मोदी अध्यक्षतार पीडीएस माध्यम बंटन करा अंत्योदय अन्ना स्कीम परिवार पई चीनी सब्सिडी योजना को 2 वर्ष वृद्धि करने को अनुमोदन दि जाइछि। देशर नागरिकों कल्याण दिगरे केंद्र सरकार दृढ़ प्रतिबद्धता एवं देशर गरीब लोकमानकर थाली रे मधुरता सुनिश्चित करने गरीब लोकमानकर जीवन सहज होइछि। 1 किलोग्राम चीनी उपरे सरकार 18 टंका 50 पैसा सब्सिडी प्रदान करुछंती। एही योजना अधीन केंद्र सरकार अंशग्रहणकारी राज्य मानकर अंत्योदय अन्ना स्कीम रे चीनी उपरे प्रति मासरे 18 टंका 50 पैसा सब्सिडी प्रदान करा जाउछि। परवर्ती खबरटी हेउछि केंद्र सरकार पक्षरु बड़ आश्वस्ति। ज्वर डायबिटीज पेन किलर सहित 39 मेडिसिन हेला सस्ता। रोग बेमारी पड़िले गरीब साधारण जनता अर्थ अभाव घाटी होउछंती। तेणु से सरकार विभिन्न समय गरीब लोकमानकर लागि विभिन्न स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू करुछंती। कोरोना महामारी पर देश में विभिन्न मेडिसिन दाम और मेडिकल खर्च 2 गुणरू अधिक हो जाइछि। किंतु एबे एही दिगरे मोदी सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। जेउ कारणरू सुगार पेनकिलर ज्वर हृदरोग आंठुगंटी जंत्रणा निवारक तेल संक्रमक मेडिसिन सस्ता कर दैछंती। मिलिଥିବା सूचना अनुसार केंद्र सरकार 39 मेडिसिन दाम पुनर्धार्य करिछंती।
ଏହା ସହିତ 4ଟି ବିଶେଷ ମେଡିସିନକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଥରିଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭିଜିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। 2 ଦିନ ଘାଣ୍ଟିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 4 ତାରିଖରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50ରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ବାକି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଲା ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, 8 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦେବ କମ୍ପାନୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓଲା ତାର ନୂଆ S1X ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟରରେ 4K କିଲୋୱାଟ୍ ପର ଆୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,09,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଏହି ସ୍କୁଟର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି S1X KWH ମଡେଲ ବି ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଓଲାର CEO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଟର ୱାରେଣ୍ଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଓଲା ସ୍କୁଟରରେ 8 ବର୍ଷ ଓ 89,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟର ଠାରୁ ଓଲା ସ୍କୁଟର 2 ଗୁଣା ଦିନ ଅଧିକ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଭିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଓଲା ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ସରକାର 157 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 2, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 3 ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 27 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସାମିଲ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହା ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ଆଧାରରେ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ NMC ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଲେ ମୋଦି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସାରା ଦେଶର ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖି କହିଲେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମୋଦି ଗରିବମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନସମାବେଶରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ ମୋଦି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ, ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଓ ଗରିବଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମୋଦି ଜନସମାବେଶରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଦଳ କିଭଳି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମାବେଶରେ ବୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭାରତ ରତ୍ନ। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ ମିଳାଇଲେ ହାତ। IIM କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆହୁରି ବି IIM କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। IIM ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି KYC ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ ହେଉଛି ଠକେଇ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା RBI। KYC ଅପଡେଟ୍ ନାଁରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟାମକ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। RBI କହିଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଠକେଇରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ RBI ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନାଁରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ RBI ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କଲ୍, SMS କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି।
ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।